Game na guys. Quiet na ako. Kahit na rin ako, boss net. Game na, Hindi boss. Hindi na kinuman, gago. Ngayon nyo kasi. Yung SC boss, pasali o party daw. Ay, boss. Ay, boss line na yung Generator ano. na portal. Pasali mo na yung SC mga boss. Pasali Boss yung line, hali SC. mo na, boss line. Para makagalaw tayo mga boss. Okay na, boss. Okay na kami JJ, dito. JJ, daw Tara, na. lower SG pass. Lower SG, lower SG. Kaya pasok mid pre. Pasok mid agad pre. Pasok mid agad pre. Dali. Lead lang ha pre ha. Dito lang. 3-2 tara push pre. Pa mid pre. Kaya magulo mid pre. Katay, katay. Makigulo, 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 makigulo. Ubos agad ha. Ubos agad ha. Pre, City, papansin nga ng oo. Paset nga na paano oo. Sige, sit lang. Mid lang pre. Mid lang, mid lang, mid lang, mid lang, mid lang. Wait lang ha. Pa-hydro tayo. Tara, tara, hydro. Hydro, walang sumunod. Sige, Boss, walang sumunod. camera yata. Sige, bante, 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 bante. Bante, pre, bante, bante, bante. Ito, pre, nagbababa ang pre. Ang bilis talaga, walang kaya. Sige, pre, na-counter ng mga ano, ng 8 gunner, pre. Katay tayo, pre. Wasap, 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 wasap pa, pre. Ubus natin, pre. Ubus natin, ubus natin, ubus natin. Ubus, 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 Yun, ubus, ubus. putang Pre, yung ina. liba, pre, yung liba. Nasa fence. Sige, katay, 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 katay. O, RG, lahat ng din, lahat na namatay, pre, mag-gen. Lahat po na namatay mag-gen, pre. Pa-RG ako sa gen mo. Pa-RG po ako sa gen, pa-RG Ito ako ba sa yung gen. easy? Okay na, pre. Pamid ulit tayo, Epen, ha. Tara, 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 tara. Pamid, Epen. Sige, bante, 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 bante. Sige, bante pre, bante, bante pre, bante mid pre ha. Katay sumpong ha, sumpong ha, sumpong ha, sumpong ha. Bante pre, bante, bante, bante. Abante, Gago. bante. Sige, bante pre, Good night, manipis eh. lang pre, Good manipis night, lang, eh. manipis lang, manipis lang. Harap likod, harap likod, harap likod. Harap likod, harap likod, harap likod, harap likod, harap likod, harap likod, harap tayo. Base tayo, base tayo, base. Saan yung mga server exit Nexus? Baka sa NN yan. Sige, boss. Leyma, may party ka na, Leyma? Hindi hitter yan, boss. Okay na kayo, boss? C5 tayo, C5 tayo, dili C5, C4 flashing, dili C5, 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 PNN pre. Dili, bante, bante, bante. Bante na, baba na, bana, 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 Pare, bana. city nga Cut po, X boss. ya, cut X ya. Cut X ya, pre. Sige, palikod nila, pre. Palikod nila, pre. Palikod nila, pre. Harapan, hinaharapan tayo, pre. Pre, palag po, palag, 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 pre. Wag kayong tira, ay, wag kayo abante lang. Tira, samahan nyo na tira. Para katay ito, katay. Katay, ubos X ya, pre. Ubos X ya, ubos X ya. Minamatay. Reso pa tayo. Dili, kahit di ka party, kaya mag-recover, pre. Kahit di ka party. Okay na, pasok tayo mid, ha. 3, 2, tara, pasok mid, pre. Pasok mid Yes! po, pasok mid, pasok. Balik, balik, Ah, balik, shit. balik, Likod, balik, likod, balik likod. po, balik po, balik po, balik po, balik, 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 balik. Dali, ubos, 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 ubos. O, papasok na talaga tayo mid. Tara na, tara na, tara na, tara na. Tara na po, tara na, tara na, tara na, tara na, tara na, tara na. Wala na ako, ha. Pre, pa hydro lane, hydro lane, hydro lane. Yeah, hydro lane, hydro lane, hydro lane, hydro lane. Yeah, pa, akit nga tayo, tre. Akit nga tayong 30, pre. Thermal Nexus. Yeah, bante. Magulo Low sa MP, low MP, low MP. Low Low MB. MP, pre, low MP, pre, Okay, low baba MP. tayo, baba tayo, baba. Okay, baba yung bahay, pre. Exe galing long. Okay, bante, pre, low MP, pre. MPH. Bante, 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 bante lang. Bante nyo lang, Server pre. X na portal Abante lang, nyo ah. lang, pre. X, hinarapan iba, pre. Dali, abante nyo lang. Gayo, ready, X, ready, X, Ang may pre. galing Ready, X, palubak. pre. Ready, X, pre. Nasitan dito, pre. Ready, X, Ito, pre. Set, pre. Oh. Heater lang, heater lang, heater lang. Asa na? Wala, May galing lubak. May galing Bis na. lubak din. May Gege. sumisigaw. Dito pala mga ano. May Sumisigaw yung ano. Wannabe. Ayun pala talaga, roll, ano mo. Tawag ng kalikasan. Cheater! Set. Okay na. Wannabe, Wait lang, wait lang, ha. Paano? Passive yung TS natin, puta. Tara, low MP lang, 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 low MP lang. Low Baka MP lang tayo po, ng low boss MP ha. lang. Okay, boss, pakapaalalay lang yung gunner, pre. Manipis lang awas. Okay, pre, abante tayo, sumpong, pre. Abante tayo, sumpong, pre. Katay to, pre. Oh. Dali, katay. Abante, pre. Right side, pre. Ayun. Right side. Yung Asan yan? Coco Mama. Wala yan, napigilan, pre. Napigilan next, pre. Napigilan next, katayin nyo agad, pre. Walang lalabas ang yellow MP, ha. Ready, likod. Yung bansat. Oh, pre, abante pa, exi pa. Putang ina Nexus mo. pa, pre. Lahat na ng guild, pre. Abante, palagboy, ha. Wala, Palagboy. wala. Binaw, Okay, guys. palagboy. Base tayo, pre. Base tayo, pre. Okay, palag lang, ha. Set kayo base. Boss net, ginawa mo atang setter yan, ah. Ha? Baka pa Wala dyan ka. curves ha. Di ba kita natamaan ng TS, pre? Hindi. Tayo sa may AOM, Iwasan pre. mo kasi. Medyo... Wait lang. Pre, ang WhatsApp, pre, Indianer, ha. Tara, low MP lang. Low MP lang. Pre, Indianer, ha, WhatsApp, ha. Okay, bante. Okay lang. Nice. Okay, bante, pre. Wala, 3, 2, tara, labas na. Labas na po, naunahan ng X, pre. Katay lahat na natakwar.
Katay lahat, katay lahat, katay lahat, katay lahat. Dali, abante, abante, abante. In-gunner lang sa Lubak, likod. pre. In-gunner lang sa likod. Oh, kita ko rin, pre. Game, Ano counter kayo kaya, no? Na-counter yan, pre. Game, palagin nyo, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo, pre. Napigilan yung mga setter niyan, pre. Push nyo lang, palag. Pre-hit. Oh, may nagsimbi. Set. May kumuha na ng Tori. Pong kumuha to rin. Yeah. Generator tayo, boss. Generator po, generator. Girlfriend, 9 minutes pa. Wala, epen. Abante na, boss, ha? Abante na. Walang sumunod, ha? Kago, generator pala. Okay, abante, boss. Abante pa, worker. Rewalk konti, pre. Baka mamaya, tumakbo kayo pag nakita ko yung salpukan. Abante, pre. Abante. Ito, mista, pre. Breaker lang. Ni pre. O, katay po. Katay. Abante nyo agad, pre. Ubus agad, pre. No limits, pre. Dali. No limit likod Abante, ah. pre. Ito, TM, pre. TM, pre. Hitter lang. O, boss net, ba't ka nandyan? Katabi ko. Cut na ano ko nata. Nata ko. Palag lang. Ang ina ka robot. Ayop. Sayang. Okay, natakulit ako eh. Gulat ako katabi na kita. Wait lang, pre, kakapatay lang na yung boss nest. Low MP clash pa rin, kuya. Dito pa rin, pre. Copy, boss. Nexus Yan. Cerberix andito na. Okay na kayo, boss. Low MP lang tayo, ha? In-gunner likod ng pre. In-gunner sa likod ng Wala pre. na namang PS. Tara, abante na po. Abante na. Pre, pag nagpaparap ako sa likod, pre, gilasan nyo, pre. Ge, abante, uy. Wala ka. Tangina, nakatak pa ako palabas. Ge, palag, sundot kayo dyan, pre. Wag mo na magpupush. Wait lang po. Sundot lang, hila lang, pre. Labasin nyo kaliwa, pre. Manipis na kaliwa. Dali, malabas nyo, manipis. Nakatak yun sa kaliwa, kita ko yun. Ang nanlag ko, di ako makapag-rampage. Sige lang. Putang Ina mo. Ge, ina. Palag pa, boss net. Nakasite ako man, ha. Dito lang kami sa long, pre. Nasa ano lang sila. Okay, may XM, walang susunod mo na, wait lang. Pre, may set kayo, takboy nyo. Okay, takboy nyo, may set. Baka malikuran kayo, ha. Sige, base na. Wala na lalaro. Gago, kala ko papatakbuhin ka. Sorry, boss Base net. na. Set tayo, base. Man, huwag nyo na munang labasin, man. Dito muna, dali pa set ako, man. Go. Okay na kayo, man. Okay na. Pwede tayo lawa, kuya. Sige lang, boss. Lower SG na lang tayo, boss. Tara, lower SG. Tara, abante TN, pre. Bante TN. Ge, bante, pre, wala naliligod, ah. Bante. Ge, dito lang, TN lang muna, wait lang. Wala mo nang sasagad, pre. Pasalpukin nyo muna yung X sa Tangina, umatras din yung si XX. Dito lang, pre. Nexus, Dito pre, lang, ano wait ba lang. ka? Oo, dito Nexus lang, ba? pre. Dito lang, kita ko, pre. Nakadrone. Ito yung race, babasag, pre. Oh, yung koga, pre. Walang lalabas, pre. Ba't nyo nilabas po? Ayan. Ata ko yan, ata. Sige lang, dito lang, wait lang. Ayan na, may IU, pre. Pupush tayo, pre. Tara, push tayo, worker, pre. Push na worker. Harapan na. Dili, kinakla sila ng Nexus, pre. Ay, na Exe. Ako nakatak ako. Abante, pre. nalayo ko. Nice attack, man. Ubus. Abante, man. Abante. Yung pil, tinitira kayo sa likod, oh. Abante po, abante. Eh, boss net, ikaw na lang, boy. Palag. Okay, palag, boy. Ano to? Anong gusto mong trade? Gusto ko trade. Trade eh. Set base. Pasabi pag okay na kayo, boss. Wait lang sa boss Lang, net. wala pa. Okay namin dito, pre. Pero lower SG. Lower SG lang. Umipak pa. Okay, patiin mo na, boss. Patiin. Patiin. Okay, bante, pre. Low MP clash pa rin, kuya. Sige, boss. Ito. Pre, walang iba-bypass, pre, ha. Pre, lahat ng papasok, pre, katay, pre. Ito, Ayun na, nahihila sa pushing na. defense, pre. Pre, tapal Ako po. nasa Chris kayo pre. lahat. Tapal, pre. Abante nyo, pre. Andito, makakapal, pre. Pre, ina nakatagos. Ayan na, nagyeno ko pa. Abante na po. Andito, clashing mau. Abante na po. Andito, clashing. Katay. Lahat na makukuha, pre. Boss like ka Katay lang. lahat, pre. Katay, pre. Abante. Hindi tayo makakabante, pre. Ang tagal nyo sa likod. Abante pa, pre. Pa-worker po. Pre, in-gunner lang sa long, pre. Dali. Pa-worker push, pre. Pa-worker po. Abante nyo pa, pre. Clashing pa rin dito, pre. Tira nyo yung aqua, pre. Nakaka-break yung aqua, pre. Tira nyo. Ito na. O, kuha. Katay. Abante pa, pre. Oo, yung beat. Siguro naman. Epen. O, palag na lang. Kaya pa, may boy pa. Papamit nila boss pang sa Epen. Baka mid Kasi na nila yan, Epen, ha.
Sige, set nga base, set Charge nga ni base. Epen. Set nga base, set nga May base. naiwan sa low MP ah. Makakapush kayo ng Epen. Tara, dyan tayo. Dyan. Yung mga nasa low MP pre, push kayo ng Epen. Dali, abante Pero tayo ba't mga ka nasa dyan, base pre. Abante tayo mga nasa base pre. Okay, palag. Palag nyo. Oh, sige, pre, abante. Ito, no limits pre. Kasabay. No limits po, no limits. Ito, no limits pre. No limits po, no limits. Katay po, katay. Walang healer. Okay, palag pa. Ayan na, yung ESM. Excuse. Kuha na tayong tare. Oo, pwede dep yan. Okay, set tayo base. Puta, X na ya. Okay. boss. Okay, boss. Run mo na, pre. Huwag mo na Kasi kontayin. sila, boss. Run mo na, pre. Sunod ako. Set na, okay na. Low SG tayo, boss. Lower SG po, dali. Kuha nga tayong tore, pre. Kuha tayong tore, pre. Okay, pre, ubusin natin to, pre. Kuha. Tira na lahat muna, tira. Ito muna, XA8 na ano, pre. Okay, pre, napigilan. Nice gran. Katay. Katay po, ito mo, hawak to, walang galawan, no. Ubos. Balik kitna, yung JP, pare, yung JP. Ito pa, Galing sumpong sa ng Diablos, thermal pre. Sige, yung sumpong. Palag pa, pre. Marami pa natira, pre. Kita ko, pre. Palag pa. 7M pa yung kuya. Yung last Copy, year. boss. Copy. Sumpong na nanalo, boss ah. Okay, kukunin natin tore, pre. Sumpong nagpa-hydro. Nagpa-hydro sumpong. Okay, kukunin natin tore, pre. Set. Okay na, tara, mid. Ayan, low SG. Ayan ang mid tayo. Okay, kuha tore. Pero kung Pre, city nga, boss. Abante, pre. Katay na nahatak. Pre, city nga, boss. Katay. Abante, tira tore. Tira tore. Gago nag-push yung sa akin, eh. Katayin mo. Ito pa, BLL, itong dalawa. Okay, tira tore nga, pre. Ito, sige, clean up mo na nga. Ayan, katay. Ay, nilagot. Look. Palag na lang, sige, palag na lang. Gulo na mid. Nasa akin, Eagle, no? Nasa yun na. Yes, set tayo, boss. Set. Boss, yung EPS, yung mga EPS nga sa ano muna. Isang EPS, kung dalawa EPS yung isang EPS sa base muna. Tara, low SG. Saan ba kayo? Ako na. Okay, bante mid, pre, ito, server X harapan. Okay, pre, dakma, pre, abante nyo. Kanan, hitter lang, pre, Abante. Anlian natin, pre, kung dalawa EPS nyo, ha. Okay, mag-ready eagle lang ako, pre. Bante nyo, pre. 0.7M ah, 0.7M. Sige, bante nyo, pre, palag tayo, palag lang. Palag lang po, boy. Palag lang, boy. Pre, anlian nyo lang, pre. Ako na sa cross. Anlian nyo lang pamid, pre. Sige, pare. Anlian nyo lang. 2.5. Hindi, wala nakakuha, pre. Tama ka dun, boy. Kuha na natin. Wait. Balik kayo, Low SG. Balik kayo, Low SG, pre. Lahat na nasa base, Low SG, pre. Diyan lang kayo, pre. Huwag kayong susunod sa akin, pre. Maglo-low SGX, ah. Sige, pre. Diyan lang kayo, pre. Clash nyo, pre. Labas kayo dito sa Low SG mismo. Ayan yung mag-mid. Sige lang, pre. Dito lang. Magre-recover pa yan, pre. Pag namatay kayo, pre, set kayo sa base. Mag-i-eagle ako, pre. Okay, palag lang. Ready kayo, pre. Dili, kung baka bibitaw kayo, bitaw na, pre. Kung makakabitaw kayo, pre, bitaw na, pre. Tira lahat. Sabog yung PC ko. Tira. Server X. Okay. Seconds pa. Okay lang. Server X naman. Para ano yung points Sabog nila. yung PC ko pagka-eagle ka. Jade, ano? Nakalayain sa Jade ah. Huwag mo pakuha sa X. Tawilo din Ano ako. na, Bert? Huwag mo pakuha sa X. Kahit anong team, huwag lang X. Okay. Set. Wag din sa Nexus. Tara. 3. Okay lang yun. Tara, Gen. Gen po, para TS na lang, pre. Yung X, pag nakakuha Pre, wag niyo muna sundan. Wait lang. Oh, ito, Nexus, oh. Ayan, Wasak pa. Kaya nga, pag tinlash natin mo sa, katay, wata sa pre, katay, clean up. Tangina, inihi ko lang, puta. Tara, enen na. Tanga ang puta man. Sumunod. Pamid, pre. Ignore na, pre. Nag-equal sila, pre. Ignore na, pamid. Int gunner, iwan niya sa int gunner, pre. Gaya palag tayo dito sa pre, next SX. Ubus tayo, pre, pamid, nice attack, hydro lane. Hydro lane po, makapal-kapal. Eto, pre, oh.
Palagpa, no limits pa, pre. No limits pa, nagwe-wave ng gitna. Okay, palagpa, boy, palagpa. Tangang puta, manlilikod na sabay nag-equal. Okay, set base tayo, set base. Set May namin dito base. boss ha. Okay na kami. Pwede natin Yeah. dito rin. Tara, dyan. Huwag niyo sundan, enen tayo, huwag niyo sundan, Mau. Enen tayo, kita ko, boss. Dito tayo, pre, ito, sumpong, naunahan yan man. Naunahan, palag, ubos. Wala, yung high-tech sa likod. Likod na, red likod. Harap likod, Mau, harap likod. Onti lang to, pre. Ito, Wait, onti lang yan. Sige, pre, Cerberix pa, pre, pangatlong guild, pre. Abante, nadakma man. Ubos. Nadakma kayo, sayang. Sige, palag tayo, bis Takbo tayo. kami. So, yun. Nice run. Nawakan yung itlog eh. Okay. Set, mabilis. Okay na ba dito Nagpula boss? yung Exe Nagpula. Sige, boss. Copy ka. Patay pa ya. Sige lang, Flash boss. doon Jen. Good Sabi na yan. pag Good na. goods na kayo, boss. Goods na. Okay na. Tara, dyan na lang tayo. Dyan. Painin tayo, pre. Eto, walang gagalaw, pre. Freeze. Sa gitna tayo. Okay, palag na. Rate 2-1, pre. Yan, Jen, oh. Lahat ng nasa fence. Dito ko yung genside ah. Okay, pre, katay tayo. Clean up tayo. Sakto, 2 kill. Clean up. Oh, set. Painin tayo, pre. Painin po. Harapan sa... Okay, harapan muna. Ito muna, harapan muna. Int gunner lang sa likod ko. Int gunner lang nasa likod, pre. Palag tayo, no limits ba? Tangina, ini-equal sila. Tanga. Okay, palag tayo. Okay na, may nasa likod din, gago. Check sa likod din. Argad. Palag. Exe. Wala, bumitaw na si Boss Net. Sayang. Hindi na kita doon. Set tayo, set. Pasabi, boss, pag goods na yung 2 PT. May na kami dito boss. Sali daw yung archer na isa, wala. Yun Yun yung na, boss. Wala, sige. Goods na yan. C5. Tara, C4 slide. Yeah, bante pre. Pre, yung dalawa, ini ko lang. Wait lang. Di sila clashing. Wait lang. Oh, likod muna. Hindi ka binabaw. Pila ko yung likod. Eh, palagpa. Hindi ko kayo binababa, pre, kasi hindi sila clashing, puti yung isa. Tayo may ipit. Titi na ako ng center. Habol tayo, pre. Set na agad. Sabay-sabay tayo namatay, ah. Okay na. Tara, C5. Tara, painin, pre. Painin po. Okay, pre. Abante to, pre. Cut. Director's cut. Abante. Ito, pre. Sumpong pa. Sumpong pa, pre. Baba nyo, pre. Hindi kaya, Boss, baba, pre. Resume mo yun. Palagpa. Binatira pa, may mga hitter pa, pare. Palagboy. Huwag nga tayo dyan, di kayo makababa. Palagpa. Set. Bird, bigyan mo ng bagong PC yan, sumasabog na yung binigay mo. Tara, generator tayo. Generator po. Okay, patanggalin bull 3. Tara, abante na, pre. Abante na po, Cerberix, pre. Nice attack, man. Abante na po. Kiklean up lang tayo dito, pre. Nice AKC. Okay, abante pa, pre. Ito pa. Oh, naunahan. Ay, tangina, naunahan nyo naka-cheat. Kingina nyo. Katay kayo, pre. Katay. Sa harap muna. Okay lang, ina mo, di na ako makapag... Ilan int-gunner meron tayo, man? Tatlo. Wait lang. Kahit Kahit isa. isa lang ala ko. Hasty. Kahit isa Pasundo sa lang. mid, dinawakan ako ng isa. Kahit isa lang ang nasa harap, pre. 2 sa likod. Tara, generator tayo. Okay na pala. Generator. Kaya bantayan, pre. 2 int-gunner sa likod, isa lang sa harap. Saka boss, Walang masunod, walang sasagad. Atras nga tayo, NN, pre. Atras kayo, NN, man. Nakapatay. NN. Oh, exit tayo. Exit tayo, pre. Sabayin nyo ng wave, pre. Nice attack, man. Portal Palag ka, tayo boss. sa exit, pre. Palag tayo sa exit, pre. Palag. Boss Lai, portal ka kaya. Palag, exit, pre. Katay pa. May ipit tayo, men.
Buhay lang nga tayo, boss. 4 minutes. Guess it tayo, boss. Okay na kayo, boss. Tara, lower SG, boss. Lower SG, lower SG. Okay, patagos tayo kabila, boss. Patagos. Okay, pa-knock side. Eto, pre, Nexus, pre. Nexus. Okay, abante nyo, pre. Huwag kayo matakot, man. Kaya. Abante. Walang hitter. Hawak ko, pre, oh. Katay. Nice willow, mga epes, pre. Okay, ubus natin. Galing lang. Ito pa. Ano to? Saint Suicide. Tag-ina mo na, ubus yun, Nick. Suicide, galing lang. Okay, balik pa. Base tayo. Set tayo, base. Kaya sila boss, nagpa-hydro lane, kakasing sa hydro lane. Okay, boss. Ito. Set. Okay na kayo, boss. Wait lang, Nexus kasi. Teka lang, set lang, wait lang. 3, Taragen. Okay, pa-epen tayo, man. Pre, yung isang setter na tumagos sa inyo, hit gunner, pre. Okay, bante tayo, pre. Ito, except na isa attack, man. Okay, palag, pre. Hit gunner, pre. Paawat ako ng mga nanlilikod, pre. Okay, palag pa, pre. Ito pa, naka-Jena pa, man. Abante. Ito, tira, katay. Pre, in job. King inakang karot ka. Okay, bante, palag. Base tayo, pre. Kuha tayong tower, pre. Try na natin kunin. May naka-hello world. Set lang. Wait lang boss, wait lang. Kulapit dalawa. Okay na boss. Set lang. Okay na kabila, boss. Lower SG tayo, boss. Okay na kami. Tara, lower SG. Pamid tayo, boss. Pamid. Ignore, iwas up, pre. Exit tayo, pre. Ito, pre. Oh, katay. Tulala lahat, pre. Katay. Boss. Ge, tira, reso. Ilang piraso lang yan. Pre, pamid ako, pre. Sino yung tinitira nyo sa likod? Meron pa ba? Ano pa? Ge, bante, pre. May namatay pa ba? May mga patay pa sa base. Meron. Mag-ano kayo, pre? Lower SG. Ito, pre, pakatingan itong dalawa, pre. Dali, pamid tayo. Pamid po. Tira, tore, pre. Para may mission ako dito, boss. DB galing. Ge, boss, paabante ako, pre. O, harap exe, pre. Harap exe. Harap exe, boss. May nexus pa. Palag. 1 minute. 1 minute ko nagamit yung ano, boss, no? Eagle. Mga 110. Dito ako sa portalan, JJ. Nasa portalan ako, JJ. Sige lang, lower SG tayo, wait lang. Tara, lower SG na nga, boss. Wag, boss. Try ko na Upal ka daw. ba, boss? Eto, boss, dali. Suicide. Katay agad, oh. Katay. Katay lahat na nadadaanan ko, pre. Katayin nyo na, pre. Dali, yung feel. Piniprihitan kayo, pre. Ito, oh. Oo. Pukin ng ina mo. Likod. Patay. Okay, palag lang buhay, pre. Pero na-equal ah. Sige lang. Tira, Babs kayo sa base, pre. Portal, ano kayo, pre? Lower SG. Lower SG. Okay, pamid, pre. Pamid po. Paset na lang ang pahabol. Sa portalan na. Okay, abante kayo, pre. Abante na. Abante na kayo mid, pre. Ito, right side. Thermal side, pre. Okay, thermal side, pre. Wala na po to, pre. Boss, bawasan nga natin tong pondo, pre. Pondo. Ignore muna tayong tao, pre. Dali, bawasan natin to. Hindi natin makukuha to, eh. Binibigyan na siya no limits. Okay, bante. Tira pa. Okay, set na tayo. Okay, set para may miss lang ako. Yan, tira, mag-ano kayo, portal kayo. Dali, mag-portal kayo, pre. Mag-portal kayo, pare. Wala, 4M. Abante nyo na mid, pre. 4M, pre. Palag tayo, pre. Palag. Abot, hard reset. Sige, Eagle. hindi. Sige, palag kayo dyan. Mag-set kayo. Pag may set kayo, pre, mag-i-eagle ako, pre. Sige lang, set lang. 10 seconds, pre. Sige lang, kita ko, pre. Kita ko. Kuha nga, tore, tre. Tangina, lumihis yung iba. Di na tumuloy yung ibang guild ng pagkuha. Okay, palag tayo. No limits pa rin. Walang kumukuha, pre. Secured na kasi yung sa server X, hindi na hinahabol. Okay, base tayo, pre. Hindi naman tayo makapag-tore, nasa mid ng clashing. Okay, palag. Set tayo, base.
Lores dito tayo, pre. Habol tayo, clashing. Tara, tara. Habol clashing, pre. Yung OO, pre. Yung OO, tsaka yung Coco, ah. Pa-right side po, pa-right side po, clashing. Pa-right side po, clashing. Pa-right side po, clashing. Pa-right side po, clashing. Right side, right side. Ito, ang bilis tumiraw. Nakatayo lang. Ting, ba't dinaanan mo Ito, na ito, ako? ito, ito, ito. Palag. Mga tokos. Pero Sige, may bante, sa bante. Bante pa. Palag pa, right side, ah. Boy pa, hitter, pre, ah. Palag pa. Tangina, pinaglaruan pa kayo ng episode. Palag pa. Set. May mga set na yung kabila, boss. Wala pa. Wala pa. Okay, base tayo. Okay na, boss. Tara, Lores G. Okay, pamid pa. Right side ulit ata. Right side, boss. Right side. Thermal side po. Dili pa, clean up ako ng suicide, pre. May likod. Nakatap kayo, pre. Okay, palag pa, boy, pre. May Palag pa. song sa suicide. Okay, palag pa, pre. Palag pa, boy, ah. Palag pa, boy. Magulo, boss. Thermal. Thermal side, magulo, boss. Boy, boss sila, ano, sila boss Bona. Sige, set lang. Set na yung mga nasa base, pre. Okay na, boss. Okay na ba dito? Yung SM wala pa dito. Patiis mo na kayo sa nerves. Tara, Lores G. Okay, pamid ulit, pre. Okay, abante, pre. Ilang piraso, ah. Pre, ito, Cerberix, ah. Cerberix, pre. Cerberix. Atin to, pre. Atin to. Katay. Wow. Katay po. Abante, pre. Patagos ng hydrolane, pre. Kita. Ito pa, War Dogs, pre. Galing hydrolane, pre. May suicide na. Okay, balik tayo. Okay, set tayo, boss. Set. Wait lang, boss. Kulang pa kami dito. Set lang. Okay na, boss. Okay na. Set lang. Tara, Jen nga ba? Jen. Jen po. Para FN, boss. Likod ng server X, pre. Kaya bante, pre. Left side po. Huwag nyo nang pansinin yan. Nasa mid, pre. Ilang piraso yan. Left side na. Pa DB. Kaya bante. Layo naman ang hatok, man. Okay, Likod na bante. Gunner lang sa likod, pre. Bante nyo muna. Abante pa, pre. Padeadband pa. Ito, galing knock side. Ang ino mo, naghahanap ko makapal, na. Palag pa. Suicide. Yeah, palag tayo, pre. Lexus sa likod, pre. Lexus sa likod. Palag lang ba? Oh, sa gitna yung clashing putang ina. Hirap kunin to rin yan ah. Hindi nga nawawala sa gitna. Set tayo, set. Okay na, boss. Pre, passive TS na tayo, ah. Tara, Jen. Bossing. Epen. Pre, recover nyo yung CI, pre. Pepen nga muna, pre. Ito pala, sa grass side, uubos lang yan. O, Pepen. Pakalinap na nasa Epen. Papasok tayo mid, ah. Pre, harap likod na lang. Likod Harap na. na lang likod. Harap na mo ng likod. Nakita ko. Harap likod. Pakatay nga nito, pre. Pakatay. Ito pa, pre, yung BM, oh. Paset. Pasok tayo mid, pre. Okay, pasok mid, pre. Pasok mid. Hindi ko dano. Pasok mid muna, pre. Palag. Tapalan nyo, pre. Natatapalan nyo iba, pre, ah. Okay, palag pa. Nugod tayo ng dalawa gag. Okay, palag pa. Dalawang galing Ito din. muna, Tig. Palabas Ano, mo sa... Ano, Bert? Labas mo. Sa labas. Dadaling ko yung clashing sa labas. Oo. Ang ina, big guilds tayo, ah. Tara, set. Ito mo lang. Huwag ka na magpapasok sa mid. Set. Diyan tayo, Jen. Okay, bante tayo, pen, pre. Wala, nasa mid talaga, pare. Tahan mga. Ano, sorry. Dito tayo kikil eh. Okay, pasok mid, pre. Pasok mid. Yung sorry, pre. Gago, sa hatak lang Okay, kayo. patermal. Ubus agad. Ilabas nga thermal, pre. Ang layo, tagal niyo pa rin. Di pa kayo nakakabante. Naubos na nila, ano. Labas thermal, pre. Dali. Power gear, pa, Evan. Grand, light speed grand. Saan ba kayo?
Nasa NN na ata. Tara, banting nga NN, boss. Isang piraso lang yan, nakita ko. Eto, Wargad siya sa may Kawagan sa portal ng portal. O, tara, balik likod, balik likod, balik Kami likod. cut kami nasa ipin kami. Okay, pre, lahat ng mga nakatagas, pre, balik tayo. Balik. Galing yung Balik, tayo, balik, nasa labas na. balik. Kaya palag pa, pre, nakakubos tayo dito, pre. Bante. Ang ina mo. Ito pa, pre, ano pa, usap pa. Epen. Epen pa. Sige lang, palag pa. Yung nasa base, pre, dyan kayo, dali. Dyan kayo, nasa base, pre. Pa-epen. Dali. Ari tayo, pamit tayo, pre. Tara, pamit. Para may mission ako. Okay, banti mo na mid, pre. Banti mo na pit. Kuha nga tayong tore, pre. Huwag nyo na isagad yan, ha. Kuha tayong tore. Kuha nga po tore, pakuha akong tore, pre. Pakuha na akong tore, pre. Dali. Pre, kuha na tayong tore, pre. Dali, babawasan natin to, pre. Dali. Kuha. Bawas, pre. Tama na, explore. Hindi kasi Dora. Get Abante, na to, tira. Galing Dito na na po. papunta, pakanter ako napunta. Tira tore. Ilang piraso lang yun nasa tore, pare, ha. Gago, ubusin kayo nilang piraso. Kaya palag. Base nga, set nga. Pero yung dalawang EPS, ganun na lepre, ha. Yung dalawang EPS, ganun na sa base mo na isa. Ako Ano nasama yan, dun. Okay, Lord, wait, wag kayo mo portal. Nag-portal na kayo? Wala pa kaya. Wala pa siya. Sige, dyan muna kayo. Portal na pamid, pre. Portal na pamid, pre. Pareso ako. Abot. Hindi abot. Sige, pamid. Siya rin pa, Bops. I miss lang. Sige, pamid. Foreign. Sige, tira niya tore, pre, para mabuhasan, pre. Dali, mas maganda to, makuha na natin to, pre. Detip na lang natin to, eh. Sige, kuha tore, pre. 3.7 ah. Hindi to ako sa mid, boss. Boss, tirahan niyo yung tore, boss. Dali, please. Pag lumapit sa inyo, tsaka nyo katayin. Roy, sakit nun. Okay, palag pa. Set nga tayo, base, boss. 3M na lang mahigit yung kuya. 3M na lang boss ah. Copy. 2 minutes. Jade, malaki yan, ha. 5 points yan, ha. Walang nag-ano walang nagtotore. Sige lang, Pwede set na lang, natin pre. kunin. Pwede may ikul ata Go doon. na yan, Jade. Mamaya, pre. Wala nga may nanggugulo pa nga, eh. Loris, sige, pre. Tore. Dali, di ko ginagamit ikol muna. Pang ano na lang, crucial na lang. Torihin nyo. Sabihin nyo pag may lalapit sa inyo, ha. Sige ah. Kuha lang. Tirahin nyo. Tira nyo lang, pre. Ignore, ha. Tirahin nyo. Pag may lalapit. Natin. 1M. Sige, tirahin nyo lang, pre. Yung mga setter, pre. Patulak. Nice. Oh, dali. Palag. Palag, pre. Manggugulo na lang tayo, Ikol. pre, ha. Boss, Hindi na wag- kailangan. Wag. Huwag nyo pakinggan kasi, boss. Mute nyo na lang. Hype na yan. Nasa base kasi ako, Palag. putang ina. Pa-hydroline, boss. Pa-hydroline. Ito pa, Cerberix. Okay, nice attack, man. Only Okay, palag pa. Base tayo, pre. Wala pang tore, kakalabas lang. Sige lang, boss. Base tayo. Tagal ko dito sa base, ayot eh. Base tayo. Set tayo base. Dali, mag-ano Okay tayo, na pre. bilis na. Okay na kabili. Okay na, kabila. Pre, paramp na lang ako, ha. Tara, Loris G. Lahat na. Sama na lahat. Abante. No limits, pre. Sige, in-gunner lang dyan, pre. Ipasok nyo na sa mid, pre. Ako na, counter, oh. Okay, palag lang. Counterin nyo, pre. ako kasi. Manggulo sa mid, pre. Manggulo sa mid. Gep, set K base. Emish na ako pag minaboy na FS, ha. Tore 8M4. 8M. Ge, Pre. dyan, set kayo sa base. Wala nagtutore, pre. Set. Ge, nagugulo ko dito. Ginugulo ko. Ge, wala pa. Pre, portal kayo. Pasok kayo mid, pre. Ge, portal kayo, pasok kayo mid, pre. Ge, katayin nyo na X. Hindi ako makabot dito. Exos nasa ano ah. Ito naman ang TV bangga. side. Sige, boss. 6M Point Tore. pa. Hindi nila kukunin natin, boss. 6.6. Nag-equal yung NL, boss. Nag-equal yung NL. Sige, Pero hindi wala, na set wala. K base. Walang kumukuha. Atin na. Wala kumukuha. Set tayo. Ilang points yun? Oh, dito, clashing kayo dyan. Nabug na naman, puga ng ina mo. Set. Okay, palag kayo, pre. Ayun, pag binato mo kami dito, tas set. Nag-eagle Hindi pa ako kaya? nabubuhay, nag-equal. Equal, eh. Wala na Pwede, tayong eagle mamaya. Nice eagle.
Ay, hindi tayo aabot ng Eagle Jade. Tsaka si Tig. Ay, meron pa palang last, no? Oh, yeah, last minute. Sige, pre, discard na natin. Ang Eagle, Wala. tas set. Yung galing, putang ina. Hindi na rin natin makukuha yan. Mamatay na kami. Atin, Yes, sorry, set, set, bet set, lang set, tayo. set. Wait Bet lang, na pre, lang tayo. Flashing pa rin dito sa low SG. Okay, tara, Lores. Okay, tara, Lores. Oh, ito, pre, Cerberix, ah. Clean up tayo, pre, clean up tayo, pre. Pre, Dali mo mga sa mid, nasa Jake. likuran niya. Dali mo sa mid yung... Ito, dali, oh. Katay. Ubos. Itong inang to, hindi na You know, JRR, di na kita titigilan. Nakita kita. Okay nang ina mo, kulit mo ah. Palag boy, pre. Ang pag-hitter. Dito ka, JRR, boy. Pero pag mga setter. Walang Palag. Gago ba tapos ka doon na boss pang? Nagbag. Tayo, pre. Ayoko na. Ah, dito na lahat, boss. Si boss, ako na boss. Tara, Lores, di lang, pre. Ito, pre. Oh. Clean up ulit, pre. Clean up nyo mo yung nasa paligid nyo, pre, bago kayo mabante ng DB site. Yeah, ba? Meron palalim, boss, ha? Yeah, ako bahala. Abante nyo, pre. Abante nyo DB, pre. Ako dito. Abante nyo DB. Sige, abante nyo ng DB, pre. Wala na, babayin natin tayo kasi. Ay, Nexus, oh. Ay, yung WhatsApp. Babayin nyo yung WhatsApp, pre. Babayin nyo yung WhatsApp. Pa-RG ako dito. May patay. Mag-gen side yung patay. Mag-gen yung sabay. Mag-gen yung patay. Boss, Again yung patay. Ba't dyan, boss? Low SG sana. Ay, low SG pala to. Tangina mo. Ito, XE, pre. XE. Nagtatakbo ng low SG. Palag tayo sa XE, pare. XE. Ay, dyan, boss. Binalikan na kami. XE. Balikan tayo, boss. Palag. Meron na sa gen, boss. Meron. Pre, pamid kayo tapos low SG. Sorry. Nice comes. From MH, sino sa Seren? Gago, boy pa pala ako. Alam mo na. Wait. Ay, wala. Benta. Okay na. Sisigaw na eh. Charot. Ayaw pa. Ayaw pa. Tumayo Okay na. Okay na, boss. Alam ko tayo na ako. Diyan tayo. Wala pa. Wala pa. Diyan na muna. Sige, diyan na. Minagyan na. Okay na. Natin na si boss. Diyan na, pre. Tara, pa-FN, pre. Pa-FN mid, pre. Malikod nito, pre. Pre, kaya ipasok, pre. Sige Pasok nga, nyo na, boss. pre. Kaya pasok nyo na, pre. Pasok nyo na, pre. Pasok nyo na, pre. Oh my God. pre. Palag. Ah, nakita. Ah, pare. Eh, so kita gusto mo? Huwag na. Minutes ha. Kaya mapapatay lang ako. Ay, ikaw Kahit naman. XE na lang, no? Hindi na kalaban Nexus. XE na lang. Kaya pa sa Nexus, 35 lang yung Nexus eh. Ilan ba points niya? 22. Tara, generator, pre. Magulo pa dun, boss, ha? Yeah, 32 tayo, 32 score natin. 32 no. Bante mo mid, pre. Ignore na yung ilang piraso, pre. Ito, pre. Nexus, pre. Nexus. Katay po. Abante, pre. Pamid. Yung mista. Ge, pre. Bante pamid, pre. Ayan yung kunin nila, pre. Ubus mo na tayo ng mga katay. Pre, ito yung nakatak ko. Walang kumatay. Gago, likod, masap. Sige, wala yan, pre. Isang piraso lang yan. Ina mo na Kalabas ka, boss, Lai? Palag pa. Galaw nyo, boss, ha. Ito, Cerberix, nasitan ko pa. Palag pa. Oh, ilo ko to, boss. Gagawin ako, boss, Lai. Naipit, ter. Sobrang bilis, eh. Pakuha nyo lang yung tore, pre. Set tayo, set. Ito pa. Okay na, Lores tayo, Lores. Tara, Lores. Okay, pamit, pare. Pamit. Pakuha nyo yung tore, pre. Sa ano nyo. Pag may nagtutoring, hayaan nyo. Ter, pabigay ka muna, ter. Nexus tayo tira, okay, X eh. Okay, bante right side, thermal side. Pre, ito, nililikro ko yung Coco. Oh. Ito, boss. Boss, Lai. Okay, bante, pre, bante. War dogs pa, pre. Bante. Hindi, so nakikitira, oh. Ano ka, may presetter? Yung head, boss. Bante, pa-hydro. Okay, pakuha nyo yung sumpong, ayan yung sumpong. Pabukasan nyo, pre. Okay, bante pa. Palag pa. Dahil pang buhay, pre, ha? 2.6. Sige lang, yan. Hindi nila kinuha, boss. Sige lang, boss, ayan nyo yung mga magbabawas na big guilds. Set K base, pre. Marami pa sa mid? Set base lang, ha? Set base lang. Okay na kami dito. Tara, low rest G, pre.
Kaya kuha kayo kill pre, kill lang pre, kill lang. Yan yung kunin yung tore. 1.8 na lang to. Hindi nga kinukuha eh. Gago itong mga Sige lang, katay tayo. Paikot. Pinakuha na. Either side. Sige, pakuha nyo. Nexus clash. Nexus po. Pag may clash, Okay, Nexus. Nexus nakakuha. hindi, pwede pa natin bawiin yan. Hindi, mas maganda nga Silverix na nakukuha eh. Para walang sure points sa Nexus. Kaya Nexus pinaka-push ko. Kaya pa yung J2. Set. Pinakuha na Padyan tayo pre, pasabi pag goods na kayo. Wala pang tore ah. Sige lang. Pasabi pag goods na boss ha. Teka, Wait lang. Jester pa. Okay namin, boss. Tara, dyan. Tara, abante pa, Epen, pre. Okay, pa, Epen. Pre, yung JG Place, huwag nyo katayin na girlfriend ko yan. Sorry lang. Patore po. Nexus. Okay, Nexus. Okay, palag. Bakit, Bert? Sino umila nun? Kami ngayon. Kumingay. Hingi mo ah. Isang buong build ang buta. Palag. Sit tayo. Kumingay. Sit tayo. Okay na ba dito? Tara, Lawrence Gile, pre. 3. Bante mid, pre. Bawas na. In-gunner lang sa likod, pre. Bante mid, pre. Indas desert to. 8 and 5. Okay, Tore, tira, pre. Tira. O, dali, para makuha natin, pre. 7.6. Sige, Tore, tira, pre. Tore. Sige, Tore, tira, pre. 7.6. Sige, Tore, tira lang, pre. Yung mga setter, tulak niyo yung mga, mga titira din iba. Ay, hindi, patirayan nyo. Tore, tira tayo, pre. Tore, tira, pre. Oh, set tayo base. Set K-base, pre. Parang Boy pa wala. sila sa mid, boss. Boy pa sila sa mid. Hindi, dito ako, kasama ko. Set K-base, pre. Dali, Lores, sige, pre, mapintira. Dali. Tore, patira ko, Tore, man. Hindi kaya, man. Tumagos. Tama ka dun. Okay, palag pa. Man. Set kayo. Naharang tayo ng wasap pre. Pwede na tayo mag-reset at Jade, tapos equal na. Reset wala tayong equal, man. Ilan na HI nga pala? HP na nga tore. Set. 5.3 M. Kaya pa. Set. Tara, Lores G. Pamit. Tara, Lores G, pamit, pre. Pre, pa-geno, tas iwan nyo, pre. Sa mid kayo tumira, pre. Please. Sa mid, pre. Ipilit nyo muna yung tore, pre. After nga ni tore, set tayo, pre. Reset tayo. Reset Four pa. Wait ha. Reset tayo. No limit lang ito pre. 130 ah. Reset. Wait lang. Vargas na nag-equal. Pwede Okay, ito sit lang, try sit lang, natin. sit lang. Counter. Pwede natin narangin na exit pre. Set lang. Wait lang, pre. Wait lang. Di pa makukuha yan, pre. Wait lang. Tara, Lores tayo, pre. Papasok tayo mid, 3 itong tara, pasok mid, pre. Pre, kung saan makikita yung wave ng exit, doon po siya. 3.3 ah. Okay, boss, bante. Tira nga tore, pre. Tira tore. Nag-equal na. Okay, tira tore, pre. Tira nyo tore, mga FSTK, willow nyo. Pre, impale, gamitin nyo yung 160 hours. Okay, palag pa. Palag pa, pre. Makukuha ng Nexus, pare. Hindi, nasa kanila eh. Sa kanila ba? Okay, anlihan nyo, pre. Tre. Wait niya ako. Anlihan nyo, man. Portal kayo. Pre, Anlihan nyo, man. Portal Anlihan nyo, man. Pag nakapunta kayo, may tira, tore, pre. Pre, last hit lang yan, pre. Atin ang last hit. Jay, ako ang last hit. Kinabuha na X, eh. Exit pa. Okay lang. Okay. Ano number pa ng HI? Makabutan tayo. Hindi, malayo pa. Okay, set tayo, pre. Okay lang, wag lang Portal mid, pre. Pagkaset nyo, portal mid, pre. Ay, portal, Lores G. Pagkaset nyo, Lores G, pre. Dali, anlihan nyo lang sa mid, pre. Kawa kayo kills. Ay, gago. Okay, 17 seconds, pre. Ito, pre, masisitan to. Abante na. Tangina, di ba pagod ako? Ay, Okay, bante sige, naman. dito. Nice. Okay lang, may isa tayo. Nice, G, boss. SG, Lema. Nice command, par. Uy! Pao is doing it. Bert. Okay na si Boss Net. Gago, tutulog na ako. Pasok. Check na si Boss Net. Manipis. Basta Malakas meron ka ang pong blue. boss net token.
Ha? Wala pa eh. Kayo na lang to, Cheng, oh, yung ano. Ay, wala pala ako nakuha ano, box. Hindi pala ako nakarin. Kailangan ko pala ano? Gauntlet. Teka, magkano na gauntlet? Anis kay Boss Punks Reward. 1-on-1, Reward CNCR. na, ano. Kitang-kita ko yun, ah. Mabisa pa rin palang pow type eh. Naka 182 pa ako. Nagpaw ka ba? Ang B1 yung Boss Punks, ah. Oo, boss. Wala magawa eh. Biglang nag-off eh. Nag-off yung kalaban mo. Oo. Kaya 1-on-1 sila kanina, boss, eh. Sa mid, silang dalawa lang talaga 1-on-1. Hindi ka naka-record, sayang. Laki na lang mo, boss pang. Diretso mo lang pag